بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ فروزن شولڈر، جس کا دوسرا نام ایڈہیسو کیپسولائٹس ہوتا ہے۔ فروزن شولڈر سے مراد کیا ہے؟ فروزن سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کا جام ہو جانا، کسی کی موومنٹس کا کم ہو جانا، اور شولڈر ہم اس کندھے کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے اس شولڈر جوائنٹ کے اندر موومنٹس بہت کم ہو جائے اور پینفل بھی ہو جائے، تھوڑی سی بھی موومنٹ آپ کریں تو اس کے اوپر آپ کو درد ہو۔ اب دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جوڑ ہے اس کے اندر وائڈ رینج آف موومنٹس ہے۔ اس سے آپ ہاتھ اوپر بھی کر سکتے ہیں، پیچھے بھی کر سکتے ہیں، سائیڈوں سے اٹھا بھی سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کنگھی بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کوئی چیز پھینک بھی سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس قسم کی موومنٹ جس کو ہم سرکمڈکشن کہتے ہیں، یعنی ہر طرح کی وائڈ رینج آف موومنٹ ہمارے شولڈر جوائنٹ کے اندر ہوتی ہے۔ اور اگر یہ موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جائے، کم ہو جائے اور بہت زیادہ پین ہو، یعنی تھوڑا سا بھی بازو آپ ہلاتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بہت کامن پرابلم ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے پاس اکثر 4 یا 5 پیشنٹس ایسے آتے ہیں جن کو فروزن شولڈر کی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی پینفل ہوتا ہے۔ اب کون سی ایج ہے جو زیادہ افیکٹ ہوتی ہے؟ 40 سے 60 سال کے درمیان کے لوگ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کام کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شولڈر کے اندر مختلف ابنارملٹیز آتی ہیں جو ہم لیٹر آن آگے ڈسکس کریں گے، اور یہ خواتین کے اندر زیادہ کامن ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی مختلف وجوہات کی وجہ سے یہ ہوتا کیوں ہے۔ سب سے جو پہلی امپورٹنٹ وجہ ہے وہ ہے بازو کی حرکت کا نہ کرنا، جسے ہم اموبلٹی بھی کہتے ہیں۔ اب بازو کی حرکت نہ کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل، کسی کو ٹراما ہوا ہے، کسی کو چوٹ لگی، چوٹ لگنے کی وجہ سے آپ کے جوڑ کے اندر خون چلا گیا جسے ہیم آرتھروسس کہتے ہیں۔ آپ کے جو سائڈوں والے لیگامنٹس ہیں وہ پھٹ گئے، یا ان کی سپرین ہوئی، یا ان کے اوپر چھوٹا سا کھچاؤ آ گیا۔ آپ کے شولڈر کے کسی بھی حصے کی، ہیڈ کی یا اس کی نیک کے ایریا کا فریکچر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کسی وجہ سے اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے جسے ہم سوزش کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی جراثیم اور بیکٹیریا چلے جاتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی دوستو انفلیمیشن ہوتی ہے وہاں جگہ لال ہو جاتی ہے اور اس کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر وہ وجہ، خواہ وہ ٹراما ہے، خواہ وہ سوزش ہے، خواہ وہ آپ کی ہڈی کا ٹوٹنا، جس کی وجہ سے آپ بازو کو ایک جگہ پہ رکھ لیتے ہیں، آپ حرکت نہیں کرتے۔ جب کسی چیز کو بھی جس طرح گاڑی کا بھی کوئی چیز ہے، پرزہ ہے، لمبے عرصے تک آپ اس کی موومنٹ نہیں کریں گے، اس کے اندر جس طرح زنگ آ جاتا ہے اس طرح آپ کا شولڈر بھی جو ہے وہ سٹف ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی سب سے بڑی اور امپورٹنٹ وجہ ہے کہ بازو کے اوپر حرکت کا نہ کرنا۔ اس کی مختلف جو وجوہات میں نے پہلے بتائی۔ دوسرے نمبر پہ ہے سٹروک۔ کسی بندے کو فالج پڑ جاتا ہے، فالج کی وجہ سے اس کی ایک سائڈ پوری ماری جاتی ہے، پیرالائز ہو جاتی ہے، تو وہ سائڈ حرکت نہیں کرے گی۔ جب حرکت نہیں کرے گی، ایک جگہ پہ بازو پڑا رہے گا تو اس سے بھی وہ جگہ سٹف ہو جائے گی۔ اس طرح دوستوں مختلف ڈیزیزز ہیں، جس طرح ڈائبٹیز میلائٹس ہے، جن لوگوں کو شوگر ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں پتا، لیکن ان لوگوں کے اندر اکثر جو ہے وہ فروزن شولڈر ہو جاتا ہے۔ اس طرح تھائرائیڈ گلڈ کے پرابلمز ہیں، کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہوتی ہے، ذہنی بیماریاں ہیں، وہ اپنی بازو کو حرکت نہیں کہتے، اور اسی طرح بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کے اندر بھی میڈیسن کا افیکٹ ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ان نون کاز ہے، لیکن ان پیشنٹس کے اندر بھی فروزن شولڈر زیادہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک ایسی وجہ اس کو آئیڈیوپیتھک کہتے ہیں، یعنی اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بغیر کسی ظاہری وجہ نظر آنے کے باوجود بھی آپ کو فروزن شولڈر ہو سکتا ہے۔ اب دوستو اس کے اندر آپ کو تکالیف کیا ہوتی ہیں؟ بہت سیویئر قسم کا پین ہوتا ہے، ذرا سی بھی آپ موومنٹس کریں آپ کے جو جوائنٹ ہے وہ سٹف ہو جاتے ہیں، ذرا سی بھی آپ اس جگہ کے اوپر حرکت نہیں کر سکتے۔ 5 طرح کی موومنٹس ہیں جو لاس ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں فروزن شولڈر کے اندر۔ آپ کپڑے نہیں پہن سکتے، ہاتھ اوپر نہیں کر سکتے،
आप कंघी नहीं कर सकते, आप नहाने के लिए अपने बाजू को पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकते, आपने यहाँ पे बाजू रखा हुआ है, साइड से किसी का धक्का लगा, शदीद किस्म का आपको पेन होएगा। रात को सोते हुए आप करवट बदलते हैं तो आपकी चीखें निकल जाती हैं, इतना शदीद इसका पेन होता है। अब दोस्तों, जो फ्रोजन शोल्डर है ये 1-2 दिनों में नहीं होता, इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है फ्रीजिंग स्टेज, यानी स्टेज 1, ये 6 महीने लेती है। 6 महीनों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी वजह है, आपको ट्रॉमा हुआ, सोजश हुई, जिस वजह से आपने मुंह बैठने की, स्लोली ये 1-2 दिनों में नहीं होता, 6 महीने लगते हैं। लेकिन जब ये हो जाता है तो इसकी जो सेकंड स्टेज है, जिसको फ्रीज स्टेज कहते हैं, ये भी एटलीस्ट 6 महीनों तक रहती है, और फिर 6 महीने इसकी रिकवरी में भी लगते हैं। इट्स मीन कि जिसको फ्रोजन शोल्डर हुआ है और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करवाता है तो इसके बावजूद भी एटलीस्ट 1.5 साल लगता है, इतना जल्दी ये नहीं जाता। अब हम चलते हैं इसकी डायग्नोसिस, की तशखीस कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि फलां बंदे को फ्रोजन शोल्डर है। सबसे पहले तो हम उसकी हिस्ट्री लेंगे कि आपको शुगर है, आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, आपको कोई फॉलेज वगैरह हुआ है, मूवमेंट नहीं कर सके, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री के अंदर पूछेंगे तो आपको डायग्नोसिस पता चल जाएगी। फिर आपका इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अबडक्शन के अंदर उसको डिफिकल्टी होगी, अपना हाथ पीछे नहीं कर सकेगा, कंघी नहीं कर सकेगा, कपड़े पहनने के अंदर दुश्वारी होगी, ये फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर पता चलेगा। अगर इसके ऊपर भी ना पता चले तो फिर हम पेशेंट की एक्सरे करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं। आल दो के ये कम ही करवाए जाते हैं, ज़्यादातर तो आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के ऊपर पता चल जाता है। लेकिन अगर आपका कोई अपरेंट काज नहीं मिलता तो उस स्टेज के अंदर एमआरआई कराया जाता है, ताकि कोई इंटरनल पैथोलॉजी, जो जॉइंट कैप्सूल है, कैप्सूल बेसिकली हमारे जोड़ के गिर एक कवरिंग होती है, गोश्त लगा होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है जिसको कैप्सूल कहा जाता है, कि कोई कैप्सूल की इंजरी है, कोई सैनोवियल मेम्ब्रेन अंदर कम तो नहीं है, जॉइंट के अंदर जो स्पेस है वो तो नहीं कम हो गई। ये सारी चीज़ें जो है हमें इसके ऊपर पता चलती हैं, वो एमआरआई के ऊपर पता चलती हैं। अब हम दोस्तों चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ, इलाज की तरफ। इलाज के लिए एक बात याद रखें कि हमेशा जिस चीज़ की जो वजह होती है उस वजह को ट्रीट किया जाता है। जब तक आप उस वजह को ट्रीट नहीं करेंगे, वैसे पेन किलर ले लेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे उसका इफेक्ट खत्म होएगा दोबारा हो जाएगा। लिहाजा ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर पेशेंट की काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी कोई फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आए तो आपने उस पेशेंट को ये बता देना है कि ये महीनों के अंदर ठीक नहीं होने वाला, एटलीस्ट आपका 1.5 साल लगेगा, ताकि पेशेंट मेंटली तौर पे जो है वो तैयार हो। यानी 6 महीने इसको होने में, 6 महीने ये स्टे करता है, और 6 महीनों में एटलीस्ट लगते हैं इसको ठीक होने में। सबसे पहले जहां कहीं भी पेन होता है उसके लिए पेन किलर दिए जाते हैं, जिस तरह डिक्लोरान है या मुख्तलिफ किस्म के नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, अल्कैरीज है, डिक्लोरान है, फ्रोबन है, या और मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन है, जिस तरह कैल्फीना प्लस है, यानी वो सेडेटिव ड्रग्स भी जिसके अंदर थोड़ी सी नींद आ जाती है, आप पेन किलर लेंगे। अगर इन्फेक्शन है किसी जरासीम की वजह से तो उस लिहाज से जो एंटीबायोटिक चाहिए होंगे वो आपको इस्तेमाल करने हैं। अब इसके अंदर फिजियोथेरेपी का भी रोल आता है। मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज हैं जो आप फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करते हैं, वो आपको बताते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइजेज आप वैसे तो कर नहीं सकेंगे। आपको पेन होएगा तो कैसे एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा पेन किलर साथ लिए जाते हैं और साथ ही मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, ताकि ये जो डिसेबिलिटी है या आपकी जो इम्प्रूवमेंट होनी है वो ज़्यादा जल्दी हो और मज़ीद आपकी स्टिफनेस ना हो। इसके बाद स्टीरॉयड का भी रोल आता है। अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है और वो सबसाइड नहीं हो रही तो आप ओरल स्टीरॉयड भी ले सकते हैं, और अगर तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो जोड़ के अंदर जो है वो स्टीरॉयड का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। इससे बहुत जल्दी जो है वो आराम आता है।
अगर ये सारी चीज़ें करने के बावजूद फिर भी नहीं हो रहा तो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। मरीज को मुकम्मल बेहोश किया जाता है। बेहोश करने के बाद क्योंकि उसका बाजू यहाँ पे फंसा हुआ होता है, उस बाजू को पकड़ के ऐसे मूवमेंट की जाती है और जिस जगह से वो अड़ा हुआ है उसकी एडहेरेंस है इनको ब्रेक कर दिया जाता है ताकि मूवमेंट पेशेंट्स की बेहतर हो सके। ये तो था वो प्रोसीजर जिसके अंदर जनरल अनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है। एक और मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसकी मदद से यहाँ से शोल्डर के अंदर सुराख किया जाता है और उसके अंदर जो है वो कैमरा डाल के अंदर जाके जो जोड़ के अंदर वाला एरिया उसको देखा जाता है और आपका जो कैप्सूल एक जगह पे स्टिफ हुआ है उसके ऊपर मुख्तलिफ कट लगाए जाते हैं ताकि वो उसके ऊपर जो टेंशन है वो रिलीज हो और आपकी मूवमेंट जो है वो बेहतर हो सके। तो दोस्तों इसका खुलासा तो यही निकला कि आप लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि अगर ये फ्रोजन शोल्डर होता है तो एटलीस्ट जो है वो 1.5 साल तक जो है ना वो लेता है। और एक और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट भी है जिसको ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन कहते हैं, यानी वो नर्व जो तारें हमारे दिमाग से आ रही हैं और हमारे शोल्डर को सप्लाई कर रही हैं, पेन हो रहा है, उन नर्व्स को किसी लेवल पे आप ब्लॉक कर देते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ ऑपरेशन करने के दौरान टीका लगा के जगह को ब्लॉक कर दिया जाता है और दर्द ख़त्म हो जाता है, इस तरह इसके अंदर भी टीका लगा के उस दर्द को कम किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोसीजर भी देर पा नहीं है, जैसे उसका इफेक्ट ख़त्म होएगा ये दोबारा हो जाएगा। और आखिर में इसकी प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट, बेहतर यही है कि कोई ट्रॉमा हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो, कोई चीज़ भी हो, कोशिश करें। अगर पीओपी भी लगाया जाता है, बाजू के अंदर स्लिंग भी लगाई जाती है, तो कोशिश की जाए कि जितना जल्दी हो सके इस जोड़ के ऊपर मूवमेंट्स करवाई जाए, क्योंकि आप अगर लंबा अरसा शोल्डर को हरकत नहीं देते तो उसके अंदर फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।